together again, just praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is on its way. We're together again, just praising the Lord. Wherever I am, wherever I am, I praise Him. Wherever I go, I praise Him. For His love surrounds me like a sea. I praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus. For the name of Jesus lifted me. You're changing me. You're changing me. Yes, oh Lord, my precious Savior. I'm not the same person that I used to be. Sometimes it's low going, but there's a knowing that someday perfect I will be. Little by little, every day, little by little, all the way. Jesus is changing me. Oh yes, He's changing me. Since I made a turnabout face, I've been walking in His grace. My Jesus is changing me. For we're together again. We're together again, just praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is on its way. We're together again, just praising the Lord. Wherever I am, wherever I am, I praise You. Wherever I go, I praise You. For Your love surrounds me like a sea. I praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus. For the name of Jesus lifted me. For the name of Jesus lifted me. Thank you, Jesus, for changing us. Hallelujah. And tonight, in our midst, oh Lord, we just want to declare that You are enough for me, that You are enough for us, that You are all in all, oh God. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me.
no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. For Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, oh, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Yes, oh God, though trials, those storms may come in our life, may this be our cry, oh God, that we will not turn our back on you, Jesus Christ. But now that we have decided to follow you, help us, oh Lord, to go through those storms, those trials in our lives, so that we'll be triumphant and victorious, oh God. Whatever comes, Lord, to shake our faith, help us always to look up to you, Jesus Christ, who is the source of our hope and our salvation. That is our prayer tonight, Lord Jesus, that you would search our hearts and minds, and if we are troubled, Lord, of the things that comes in our life at this season, help us, Lord, to be still and know that our hope is in you, Jesus Christ. That even if the world is chaotic, oh God, we may find hope and peace in you, Jesus Christ. That no matter what happens in our lives, we will not turn our back, we will not surrender, but we will walk with you, Jesus Christ. This is our prayer for tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Naimbag manan nga rabi kakabsat, iti nga gundaway, dayawon tayo nata ni Apo Dios, ken nagkamang tayo, kararag tayo, makibalaot tayo, mangibalaot tayo matlaang iti kakadwa, madamdama, kadagiti nga sitwasyon nga pagdaldalya satan, tumunggal maysa, iniliti nga ili tayo. Tata nga rabi, hintay man pagtungtungan iti daytoy nga ipalpalagip iti saon ti Apo, ang mabasa iti Matthew chapter 6, ingana ti chapter 7. Parti na iti daytoy as a backgrounder nga ikat insurat ni Matthew kung dadu mga as dito synoptic gospels nga susurat dagiti the gospel writers tayo nga ibagbagada di insursuro with the Sermon on the Mount ni Jesus. And as part of the gist and the summary of the sumagmamano nga parti iti na isuro ni Jesus. Hintay man na lagipen ken adalan ken mapalagipan tatta nga rabii. Kadagitoy da nga sursuro nga maadaw tayo ken maadal tayo iti sasao ni Apo Dios. And I'll borrow the framework matlaang ni John Maxwell and some of the thoughts that I could share and experiences iti daytoy da nga panakaawat tayo nga aramidan ni Apo Dios. So iti nga pa nag-adal tayo as we understand iti Sermon on the Mount. He started with the blessings nga insuro ni Apo Jesus. Pero tata, parti na iti nga ikat di magbaga ni Jesus nga we do good to please God. You know, ito muna nga kitaan tayo, no adalan tayo in chapter 6 of Matthew verses 1 to 8, and kastamat ni verses 16 and 18. Pwede iti may isa nga ipalpalagip na kada tayo, akas na sumurusurot ka ni Apo Jesus. Even through these challenging times, even through the pandemic, you know, the dumag si sinaruno, dagiti kakadwa tayo, dati kalkalpas nga todo, dati may isa nga kadwa nga ikat kunana, no mabalin lang ko mga agmura, na ikat agmura at na paspasamak, kagapapuna iti COVID, karek recover na,
Met pa'y kung mag-celebrate naman ti birthday, ngamin na flood damot iti bitag. Yung kunana, haan nga kasi ti attitude ti namati. No di kat aramidon tayo latta iti nasayaan. So nga maadal tayo iti nga palagip. Iti nga first point nga dalan tayo. We do the right things for the right reasons. No aping nga aramidon tayo, dagiti aramidon tayo. Even kadagiti nga ministries, even the way we treat people, it's because amo tayo nga we do the things for the right reasons. As holiness people, nakasumurusurot iti daytoy nga surusuro iti kanalintag. As consecrated holy people, mamati tayo iti right intentions. Makikita tayo nga ni Apo Jesus amuna iti daytoy nga aramidan tayo. We do things because kaslagamin dito lubong, if I scratch yours, you scratch mine. Ada kasukat na, diyan aramidan. Ngumhaan, isurusuro ni Apo Jesus kada tayo nga aramidan ti may nga banag kat amom nga padpadayawam ni Apo Dios. I was sharing to my dad nga kung ngay kat maminsan may met niya katrabaho dagiti tao nga no kahit na nga tumulong dalatan nga handang agpanpanunot ti kasukat na. So ititimot lang panang tultulong tayo, panang ibanbanag tayo kadagiti aramidan tayo. Why do we do what we do? Are we doing it with the right reasons? Kat iso daytoy ti maadal tayo matlang iti first part. Iti daytoy chapter 6. Another part, starting with verse 8, the passage nga na ito teaching us about the modeling of prayer. Kato, when we pray, we enforce God's agenda. So, the second point nga dalan tayo, pray God's agenda, not your own. Karkararag iti pagayatan ni Apo Dios. Kas pangarigan iti dito nga linmabas nga grabe nga volume ti danom nga na itudtudo nga urela ma-flood niya, talagang agbalin nga bowl manen iti La Trinidad. Second time nga nakita nga napasamak dito ayan tayo. And it was challenging, for others. Others lost their homes. Some lost their loved ones through the landslides. Some had accidents because of these floods. And dati tinitirik nga luglugan di tapiko niya because of the flood. But even though kasi ti paspasamak, are we praying God's agenda? Anya ba ti agenda ni Apo Dios? Nga ti tumunggal pinarswana nga ikatumangad kuma kani Apo Dios. Whether good or bad, iti paspasamak. So in praying God's agenda, the model prayer, as we would see it also in these verses, kat may palpalagip kada tayo nga, iti pa nagkarkararag tayo, we enforce di pagayatan ni Apo Dios. Umuna nga maawatan tayo, 1 Timothy 1, 2, and chapter 2, verses 3 and 4, bagbaga na nga ti pagayatan ni Apo Dios kat may salakan ti amin nga tattao. Kat amin ko mga tattao, uri kadagiti nga paspasamak, kat tumangad tayo kani Apo Dios. Kadagay kakadwak nga din malyasat ti COVID. Kadwan nga testimonyo tayo nga kat tumangtangad tayo. Mas naging deeper pa iti pa nakipagpag na tayo kani Apo Dios as we have overcome iti daytoy nga COVID. Katadati may isang kabsat kung na ikat pepe lang gawin nga masapro nga dumalan tapos pumasnak tayo. Yung kadagito we pray nga God will do His thing in our lives. Kat iso dayto iti may isang makita tayo nga insight na in this model prayer nga insurumat lang ni Jesus on how we would pray. Dati structure na iti panagkararag tayo. When we are praying and enforcing iti pagayatan ni Apo Dios, ibanbanag tayo when we pray. May sabi nga ma-adult tayo kat we are submitting ourselves di pagayatan ni Apo Dios when we pray. A very common example of perils and challenges ni Jesus nga mismo. Nga kunana idi ada di Garden of Gethsemane, mabalin kuma, ta nakita na itaramiden na nga matay iji krus. Ibaklay na dagiti pasbasol tayo. Nung kunana, mabalbalin kuma, take this cup away from me. Nga manyatin baga ng matlang ijay, but your will be done lata. Mabalin niya ko na tayo, hapo apingin palubos mo iti daytoy. Agis istorya kami ni DS kat adati may isang pastor iti may isang grupo ijay Pangasinan. Kat kunkuna ni DS kinyak na idinatay dito nga pastor na pasnak, may isang businessman, may isang medical doctor, may kat natay, kat isistoryan dagiti kakadwa kinya na nga ninanang na. Kat isingsingir na kaniya po dos apay nga inalam di anak ko kung kunana because na COVID dati may isang pasyente nga membro nga na-impan di ospital. Kat natay dito mo't lang pastor niya kastana nga nagremedyo with all the money that he has and the amuna nga amin nga ibanag ikat awan lata napan. On that way kung kuno ni DS kinya ay kat ising singir dito nga nanang.
Apay nga inalam niya ako, nagpasnok kami mat. Nag-inalay ko mat anak ko ni, amumot nga naling nga pastor di anak ko. Agserserbi mat king ka. Iwarna iti dayti ka nung nana. You know, these are natural emotions of people when there are losses. Ngam again, when we pray, kadagiti nga paspasamak iti biyag tayo, let your will be done na taapo. We pray nga maibanag iti pagayatan ni Apo Dios. You know, we lost a lot of friends, and I lost some of my friends nga papastor because of this COVID. And some people might ask, apay nga ta, apay. But again, when we pray, Lord, no nyaman ti pagayatam. San mo nga bayabayaan, dagiti yung nga anak, dagiti nga pamilya, dagiti nga tattao. Kadagiti na pukpukawan. No nyaman day tabiyag, sanikwa, wano nyaman pay. We pray still, and Lord, no ti pagayatam, ibanag mulat ta. You know, this is a very good example for Job nga makita tayo. He was praying every morning nga agi-offer kaniya po des amang nagbasbasol dagiti anak ko. Until the end nga nakita tayo ti bendisyon ni Apo Dios kay He multiplied the blessings because He never gave up. In palubos ni Apo Dios na nagpakada ni Satanas nga sagido na ngamhan na lang nga alang ti biyag ni Job. Sagido na ti manyaman ti masagilat na materyalan nga makikita ti mata. Ngam daytoy nakita tayo even the wife na nga nang curse kanya na haan nga nag-give up ti pamati na. So when we pray, and you would notice that also Job prayed, Ijay. Actually, it's a book of prayer, matlang ni conversations da Ijay. So we would notice also, nga when we pray, we are praying ni pagayatan ni Apo Dios iti panagbiag tayo. And we submit to it. That's part of the insight of the model prayer. Also in chapter 6, verses 14 and 15, dagiti ga relationships tayo. Our relationships will either make us or break us. And dati may isa nga makita tayo nga iti panang kita tayo iti kakadwa tayo. I like the devotion that DS Ochoco had shared iti group iti kakadwa tayo iti district. Nga ibagbagan I was talking about friends. And may samot lang attest ko ijay kan testimony. Ijay times nga you are down and you are troubled, you will also notice who your true friends are. Nga makita tayo nga they would really reach out and talk to you and pray for you. Kat kadagiti da makita tayo nga relationships could either make or break you. Dahil alagaan nga nabayag nga relationship, isumat lang gamit ng pano king ka. Nang sakit king ka. Nang itad iti baggage mo iti panagbiag. Other relationships mat lang could either break you. Nung kadagiti da nga palpalubos niya Apo Dios, we learn nga iti relationship is something that we have to prioritize even kadagitoy. And as I've shared, dito iti may isa nga nakita nga value na iti banbanag iti panagbiag. Han nga nagiti na materyalan. No di kat even our relationships. Very important na. We also learn, number 4, we prioritize eternal things, not the temporal things. Dagiti nga material nga bendisyon adati usar na. Tapno mas makafunction tayo, mas makaministro tayo, mas makasorbi tayo, tira do mga tattao. But again, as part of that reflection that I shared before, nga talaga nga the eternal things have more value. You know, eternal things have dagiti da nga spiritual things. Panagkararag, panagdevotion, panakilangan-langan because we keep these memories and these memories are for eternity. So nga mauawatan tayo nga we prioritize what are the important things in our life. And these are the eternal things. Nang nangruna, jimang padayaw ka ni Apo Dios. Our eternal investments. We learn some investments iti lubong agpatinggada ibati tayong tumat lang. Sublatan niya agpasudagi sumarasaro no. But again, remember that the world is not our home. It's not our permanent abode. Iti talaga nga direction tayo is for eternity nga mapan kani Apo Dios. So again, we do not forget to face realities here on earth, but first and foremost, we prioritize the eternal things. Dagiti am amin nga banag nga padayaw kani Apo Dios. The fifth thing I would like us also to hear, kat ito, don't sweat the small stuff. Nya santo nga palubusan nga dagiti banbanag nga ikat mangyaw awan. Like imbaga natin matlaang Matthew niya nga you cannot serve both God and mammon. So nga makita tayo nga you cannot serve God and material things or money. Mammon is a god of this finances and material things iti lubong. Palpalagip na kada tayo nga iti daytoy nga banbanag nga ikat temporal da. Temporary.
Iso nga very important nga we serve God in everything. In everything that we do, iso nga kankantaan tayo nga Jesus be the center of it all. Kat ati amin nga arabidan tayo, ti relationship ti ti pamilya, ti personal nga panagbiag tayo, our public and private life. Kat sapay ko man niya po Diyos iti mapadpadayawan. And we do not focus on the things nga takes away our attention kaniya po Diyos. Watch out. Maybe your education is bringing you farther from God. Watch out. Maybe your entrepreneurial venture is bringing you away from God. Watch out. Maybe your relationship nga mo mailablaban mo ay kat adayo da kagayam kaniya po Dios. So again, these are small stuff. So do not sweat on these things. Do not pick these fights nga very temporal. Very temporary. No dikat we know our fight. We fight for what are the eternal things. We fight for God. We fight for what the will of God is iti panagbiag ti tao. And also in our lives. So nga maawatan tayo nga we prioritize the things na dapat nga ilablaban tayo. Number 6, God's kingdom is the big picture or the paramount nga kuna tayo. Seek it. So nga day, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No, biro kon tayo ti pagarian ni Apo Diyos, kan ti kinalintag, nga pagayatan na, kan biro kon tayo ni Apo Diyos, kadag ito nga material nga kasapulan tayo nga banbanag, kat isabot ng tumot lang. Even our wants. Kat no mausap tayo dagiti nga wants even to minister to people, to have opportunities of serving God, to have opportunities of serving our family, and of ministering to ourselves also. Kat maawatan tayo nga, dito ti big picture na no apay nga adda tayo kadagito nga binbendisyon. But again, we seek first the pagayatan ni Apo Diyos and His will. That is in verse 32 and 33. Also, number 7, dito may isang mga mangog ko, iditi ka agtutubo. Do not judge me, panandagiti millennials or dazenials. But understand this, judge yourself before you judge others. Di ko na ngay, diti nga writer matlang ni Paul, saan mo kumang kitkitaan ti mukat ti may isang kadwa nga nalipat ang makinita mo ti mukat mo. So mauawatan tayo nga itinaytoy nga panang judge before we would put our judgment on people. Let us first assess and evaluate. Reason tayo, kitaan tayo evaluate tayo ti biyag tayo. Before tayo nga ibaga nga ani kastikat kasto isunat ta kasto da kamin idi. But we also understand where we're coming from. Anyang mat nga ta dagiti banbanag nga pagkapuyan tayo. Amo tayo mat nga ta dagiti banbanag nga pagpigsaan tayo. Na maminsan iti tattao, especially in our culture, kahit da nga pagtutungtungan dagiti pagkapuyan dagiti pada da nga tao. Ngam kada tayo nga namati mo awatan tayo nga we do not judge people. We first understand and judge ourselves. No dagiti banbanag nga adadag kamalyan, kitaon di sarming no sino ti pabasulom nga mununa. Saan ka nga point niya? They remember that song that says, if you point your finger at your neighbor, there are 3 more pointing at you. Pagpabasulong pa ni Apo Diyos niya, pointing up. So mawatan tayo nga, do not judge others. Do not blame even others. But understand that, anya nga tamot ti nagkapuyak. When was the last time you admitted that you had a mistake? For yourself, even for your spouse, or to your children. Did you ever say sorry? So nga kakabsat, mawatan tayo. Nga maminsan gamin when we think higher than others, kikita diti bagi tayo nga nangato, entitlement. Yeah? Dito tayo nga ag-judge ng tidaduma. So nga tipal palagip na in chapter 7 verse 1 in the following verses, do not judge. Tano daman iti standard ti judgment mo usaran po matlang ni Apo Diyos kinka. Also we understand another concept, number 8. If you need something, ask. If you have something, give. Maawatan tayo iti daytoy nga panang illustrate dito nga writer nga ni Levi or ni Matthew in prayer. Ask and it shall be given, seek and you shall find. Yeah? And knock and it shall be open. Dito nga the persistence of our prayer. Nga may nga insight nga maadal tayo even in this passage is this. No ada ka sa pulam, if you need something, then ask. No sino ti makatulong. Even no anyaman ti cultural barriers tayo, diti benggit, o no anyaman pa nga dadu mga kultura or subcultures. Yung mga nagbabain tayo. Nung kasapulan tayo titulong. No hamong
no hamong nga amo nga agpatulong. Nya nga ikat that's also pride. Dati may common nga example. Dati duwa nga agbarkada nga napan ijibantay, mo yung matutian tayo, dati watwat niya. Kat jay napan na jibantay nga ikat kunande kay dada jay, oh, baka nabisbisin kayo, may kayo mangan. Kat urel ag kurukok ti tiyan na. Ikat kunan nga haan, nabsog kami pay. That's what we call humble pride. Kat ito yung lang mauawatan tayo nga, if you need something, then you ask. Maybe some people can help you. May sabot da. Iti ka sa pulang. When we understand our history as human beings, the concept of barter and trade, lesson dagi anak ko dito eh. Kat na ipalagip nga, iti pamayan iti currency da nga ikat trading. No, da kasapulak detali, kasapulam di bolok, kumat na kasapulan, mabenta nga ag-trade. Kasapulam ti karni, ngam kasapulak mat di asin kundi sili. Ag-trade tamot, yada. So, mabalin nga kas jaymat niya, when we have something we're not using, then we could also give to those who are asking for it. Mayat may isang napasamak iti church idi. Nga di ba dati December idi malagip ko, nag-alat iti banbana, gamgamit iti balay iti nga napintas nga mausaro pa yung hanting masusarunan. And adadagiti nakabunbunot na ikat isuji kasapulan da. Dinabunot da during that time. Kat isulati ti mawawatan tayo nga when we bring it, as nga blind nga nagbibinunot, kat kararag tayo nga mapan kuma kadagit at tawakin kasapulan. Kat adati napasamang kasi kasapulan di kabsat tayo di kat naitad kinkwana. So similarly, when we understand nga we need something, we ask. Nga damat dagiti banbanag nga we can share or we can give, then give. Kadagiti da nga bindisyon ni kat it's overflowing. Yeah? The more gamin nga puputputam, the more nga mapukpukaw kasnayan nga darat. Yeah? The more nga putputam, ano ti matintinang. May isang illustration ti may isang pastor idi. Na anak kalagarudan nga nakakasyo ti imam. Boksingiro kapel na ingana na dumakal ka. Yung kadagiti na no, lumaklakay, nawawlawa, iti panakaawat na ikat, nawadwad ti panagitid na at adumat iti bendisyon. Umawawat na. Ngam dagiti mawawatan tayo, hambat nga sobrang nga kasi tawad ti magtinag ti bendisyon niya po duskat patmat na. Kung nadikat di usto-usto nga mo tayo ba't nga mang ipaay, at masukatan ni Apo Diyos tinapinpintas. So if you need something, ask. If you have something, give. Verses 7 to 12 of chapter 7 of Matthew. 9th, stay true to your convictions. Don't wander from the narrow path. Remember this part nga, dagiti mang surot ti narrow way, iso ti mapan ka ni Apo Jesus. Dagiti mang surot, dagiti broad way, jay common nga aramidan ti tao, nga sursurutan kalakaan. You know? Jay kalakaan nga pamayan. Sabi, dagiti mahilig ti shortcuts. Yeah? Dagiti da, may parti na nga, no, dagiti convictions tayo. Yeah? No, Christian principles, as we would say. Di ko na nga matay ka iti prinsipyo. But as Christians, dagiti da nga biblical principles. As part of our convictions nga, we are being convicted also by the Holy Spirit. We stay true kadagiti da nga convictions tayo. Dagiti da nga taktakderan tayo. Especially ti pamati tayo kaniya po Diyos. Kung may prinsipyo ka, mumot nga dagiti nga banbanag nga ikat ipalpalagip na kada tayo. Ay takderan tayo. No dagiti nga ikat mangpadayaw kaniya po Diyos. We don't wander from the narrow path. Gusto nga mauawatan tayo. Nga itiray mat lang adal tayo nga ikat we stay true to our convictions. Maudi is also obedience to God is the only sure foundation for life. Nusurutan tayo ti pagayatan ni Apo Diyos kat agpakumbaba tayo nga kat agtulog tayo kadagiti banbanag nga ipaparamid ni Apo Diyos. Bindisunan na tayo kat idalan na tayo ti kasayaatan nga pasture. Kaya't nangasawan no pasture gamin no adadagiti alagam nga karniro ng kabalyo di pangpangananda nga napintas as pasture. Yeah? Ikat di kasayaatan nga mapanantayo if we have that sure foundation kaniya po Diyos. Even kadagiti nga pasamak iti crisis iti biyag. Even through this pandemic, even through these typhoons and the floods and landslides and even dagiti da nga natural calamities, the force majeure nga mapaspasamak iti rabaw ti daga. When we know that we have obeyed God, He will take care of us. He will bring us through. Kung naayaban na tayo, it will be peaceful for us. So nga mauawatan tayo nga if we have the sure foundation of our lives, we build our life on the rock.
the foundation. Ito illustration, the wise man and the foolish man. Nga kadagiti amin ko na ni Jesus nga mang surusurot, kadagitoy da nga insurusurok, kan nailanad iti nasantuan nga surat the scriptures. Kat isudat ti adaan ti foundation kaniya po Jesus. Kat namamati tayo kaniya po Jesus kuna naman ang ti Matthew, nga isudat tinang fulfill kadagiti nga lintag, nga naisurusuro iti, dahito yung inbagbaga ni Yahweh ka ni Moises. Kan naisurusuro kadagiti Israelita. And if we have Jesus in our hearts, then the law is also in our hearts. So nga we have to obey. Dahil yung makunukonsensya ka, nung kang tultulnog ti surusuro niya po dus. Makunukonsensya ka, nung agsadsadot nga Kristiyano. Pagtungtungan mi ka ni DS matlang lately nga, adon dagiti churches tayo, adon dagiti lumamiis ti pamati na. Dagiti ubing nga han nga maka Sunday school. Dagiti natataangan nga saan nga mabisbisita. Nung kada tayo nga mapalpalagipan kadagiti nga sasao ni Apo Dios, agtulnog tayo. Una kada tayo. Isurot tayo dagiti pamilya tayo iti panagpamati. Ken kastamat kadagiti kabagyan tayo. Dagiti kakadwa tayo, mabarakada tayo. Kadagiti nga connections tayo. Kat daw no namati da agpipinabilag tayo. Because that's part of our fellowship in obeying, not forsaking the fellowship even iti nga pasamak dito about ti daga itata. Dagiti restrictions ti do mga lugar iti panaggagather ken panagdaydayaw. Ngem again we still obey. That's why we have this online means. Adamot dagiti technology we call. Dati maminsan nagsasabat na nga again I encourage you to follow basic protocols as we also participate in obeying iti authority nga insaad ni Apo Dios. Iti nga lugar tayo. So that we will also participate in lowering down the surge of these infections. Basically, amo tayo nga aramidon tayo latta. Dagitoy da nga pamayan iti panagdayaw kaniya po Dios. Kadagiti subsubli tayo kaniya po Dios. Nga sagsagot tayo, pagkapullo tayo, napasnak tayo latta. Iti panagkarkararag tayo. Even iti nga corporate way of our prayer. And I hope and pray nga you have your also family devotions you or time of prayer you as a family. Or your group niya, dagiti Zoom links, dagiti Messenger, dagiti platforms nga sa online, even to pray. And we obey. Dito yung pageta ni Apo Dios when we do these spiritual things that God is reminding us. Nalawag kakabsat. Nga agtutuloy ko nga mangmangan tayo ti na spirit pan nga makantin ng daw-aldaw iti nga sasao ni Apo Dios. Tapos mo tayo ti pagtulnugan tayo, ibagbaga ni Apo Dios kada tayo. And if we build our life on the sure foundation that is Jesus the rock. Amo tayo nga oreman dahi nga paspasamak. Inibak tatay nga aduman ti paspasamak nga nagsisinaruno. Ngam amo tayo ti takder tayo lata nga santo nga may awan. Oreman na maminsan ti panagbiag tayo kat ada ti pakarakraka na. Ngam no ada kat yusto nga foundation, you can build on it again. And that is Jesus. So nga mayat kakabsat nga palagip kada tayo amin nga iti panagbiag tayo, we found our rock, our true foundation, and that is Jesus Christ. So nga kadagiti nga core values nga maadal tayo as mangidadaulo, akas sumursurot kaniya po Jesus, akas parti dagiti bedeng dagiti namati, akas dagiti da nga parti iti gimong ayan tayo, ken kadagiti kakadwa tayo nga namati. These are some of the reminders of having a core values as we learn kadagiti chapter 6 and 7 of Matthew in the Sermon on the Mount by Jesus. Muna, do the right things for the right reasons. Second, pray God's agenda, not yours. Third, relationships will make or break you. So make sure you invest in the right relationships. Prioritize eternal things, not temporal things. Don't sweat the small stuff. Just focus on the small stuff, but on the priorities. God's kingdom is paramount in the big picture. Seek it first. And judge yourself before you judge others. Also, if you need something, ask. If you have something, give it. Stay true to your convictions and don't wander from the narrow path. Wala naman narigat nga mamutayo nga like us in the holiness movement, dagiti banbandang nagsakripisyo tayo, we consecrate ourselves, mamutayo nga susunod pagatan ni Apo Dios. Kun maudi, obedience to God
is the only sure foundation in life. So nga kakabsat, if we like to have this kind of satisfaction, iti panagbiag tayo, whether we are under the storms and crises and struggles and challenges in life, or sometimes we enjoy and celebrate life, kadagiti da nga marks of celebration ti panagbiag tayo, or we enjoy a better place abroad or in the Philippines, may sa iti punto na matlaan. We build our life on Jesus. So nga kakabsat, I pray that each one of us are building our life on Jesus. Let us pray. Father in heaven, we give you praise kadagiti da nga palagip kada kami. Idi una na nakitungtong ka kadagiti nga tattaon ni Sermon on the Mount, kadagiti da nga sinmursurot king ka, nga nang dagdangag kadagiti da nga is-istoryam kan sursurom. Kada kami mo't apo akas inanad kaning surat dagiti da nga gospel writers nang nangruna ni Matthew tatang arabi maawatan mi apo. Iti daytoy nga pagayatam nga sursuroten mi. Kadagitoy nga ma-pick up mi nga adal mi itatta. Si kamot apo ti makitungtong kada kami. And it will be part of our being, as part of our core values, akas followers of yours. Bendisyonam ti panagbiag mi apo akas agdalyasat kami. Even through these challenging times, even through this pandemic, even through these storms, or no nyaman pa apo nga paspasamak iti biag, uno nyaman pa nga conflicts nga sangsangwan mi tatta. Amu mi apo nga saan ka nga mangbaybayan. Kadagitoy da apo nga naipalagip, bendisyonam dagitoy da nga maibanbanag mi. Tulungan da kami to evaluate our lives. No dagitoy motlangkat mayan nurot apo nga sumursurot kami. Akasin bagam nga dagiti nang dengeg kan mang ibanag kadagitoy. We are building our life on the rock, and that is on you, Jesus. Patangarabi, manyaman apo iti adal nga naawat mi, kan kastamat ti maisuro mi kan maibingay mi ti daduma, akas we would share also dagiti nga nangagan mi. Nang nangruna ka dagiti saan da hans pa nga nakamamuking ka. Tulungan da kami apo nga mag-i-share iti daytoy matlang. Uray ti biag mi kadakwada. Kun uray ka dagiti kakadwami nga namati apo, maibingay mi mat apo dagiti nga adal mi na ipalagip kan kastamat we have been enlightened with iti daytoy nga sasaw mi kata. O Holy Spirit, I pray na you remind us of these things that we have learned as we continuously grow as followers of yours. Kat maibanag miniti nga pagayatam even through this time. This is what we desire and pray in your precious mighty name, Lord Jesus. Amen. Tuloy tayo nga mga kararag, kan mga balaot, kan kastamat, mga itag-ay, kani Apo Diyos, dagiti nga concerns tayo tata. Muna nga kararagan tayo, kadagito yung affected, iti dayto yung COVID, kat kararag tayo, dagito yung kakadwa nga, full recovery, and madama iti recovery da. Kan kastamot, madamnama kararagan tayo mat kadagiti affected iti flood. Dagiti kakadwa tayo, our sphere of influence. Kan dagiti dumapay nga pagtungtungan tayo in terms of our government, asidig man iti election, kastamot iti church tayo, the Church of the Nazarene, talagang we are on the move for church planting and making Christ-like disciples and strengthening our evangelism efforts even iti nga panahon. So let us pray. Father in heaven, sika iti Dios nga kumamkamangan mi. Sika iti Dios nga ing kami daydayawan. Kat we thank you for the lessons we have learned today through dati apo nga insights nga maalami even in Sermon on the Mount as Matthew had written it. Katataw itag ay mi dagiti kakabsat mi apo nga dagiti nga towards full recovery nga kakadwa nga din malyasat iti daytoy nga COVID. I lift up to you myself and my sweetheart nga nilaan iti full recovery kastamot ka ni Brother Jong and Sister Daisy nga del Rosario kadagiti nga maintenance na even for good health kadakwada ni Desiree nga likyang kaniti pamilya mat lang Lilander si Kaapo Dios dagtultuloy nga mangsagid kadakwada mang restore ti health da mangipaay ti kasapulan da. We lift up to you ni Manang Caroline nga hutay even iti daytoy nga panag-recover na after quite some time in the hospital. Dadya balay da apo bisitaem ken
sagidom Apo ubin daytoy nga lungs na. We lift up to you ni Butsa ni Jaquel ken ni Zia nga Kwanso towards this full recovery as they are also strong right now. Salamat Apo tanalpas sa ti quarantine na kat makatulong damat iti pamilyada. We continually lift up to you ni Uncle Octavio matlang kani Auntie nga Sandra nga Kwanso as they are also on the journey towards full recovery from negative effects na iti nga COVID. And even Apo ni brother nga uh, Tantan Ama nga tayo kani mother-in-law nga dadagiti narikliknada matlang kani Tantan nga naging positive kat adda Apo nga full recovery. Even iti daytoy nga paspasamak iti biagda for the loss and iti daytoy kumang anak da sika Apo ti mang bisita ti pamilyada kan mga mamuti panagayat mo kan kastamat Apo mang tulong kadakwada in their recovery even through daytoy Apo nga pasamak ti panagbiagda. Itultuloy mi met lang Apo nga ikamang itatta dagiti kakadwami nga on home quarantine. Ket kasapulan da Apo iti panangpalagip mo kadagiti nga binindisyonam nga agas nga aramatem. We lift their mentality to you even dagiti nga pagdadalya sa atan itatta ni Pastora nga Melinda Apo together kani Jensen matlaeng nga sika Apo Dios iti mangsagid iti bagbagida ket ma-restore towards its better function. We also lift up to you ni Auntie nga Belia nga tipayno iti daytoy Apo nga lungs na malinisan da Apo from daytoy Apo nga phlegm ket tulungam isuna Apo and protect also her kapamilya na matlaeng. We continually lift up to you Apo ni Hanako nga madamamat iti home quarantine na kat bendisyonam Apo iti panagbiag na uray Apo iti daytoy nga panag-quarantine makitungtong kakinkwana kat idaulom Apo dagiti mapanpanunot na kan aramiden na ngamang padayaw king ka. We lift up to you also ni Jennerson nga Dumeres iti home quarantine. Salamat Apo ta sinusustain mo isuna kat tarabayang magtultuloy. Uray Apo ni Precious nga Balanggoy iti daytoy nga panag home quarantine na we pray for your healing touch and your protection upon dagiti nga families matlaan. Even kadagiti daapo nga kakadwami nga dadagiti friends da, relatives nga napukpukawan. Gapu iti diti nga COVID kanda mga sakit kat dumaldalyasat iti diti nga panawon. Iti challenges ti panawon iti diti nga panangibantay panaglamay. We lift them up to you Lord God nga you comfort them. Nga itultuloy mo nga ipamamu iti kinasasinom as a comforter. Kan Lord we lift up to you matlaeng dagiti nga kakadwami even ni Brother Rizal matlaang iti daytoy nga full recovery na kanti protection mati familia na salamat Apo kat kadagiti daw matlang Apo nga kakadwami pay nga ada dagiti physical nga ailments da uno dagiti da Apo nga marikrik na da itatta ti panagdaldalyasat da we pray for your healing touch to be upon them in the name of Jesus kat kastamat Apo we remember that Tedrick kani dating anak na ken kastamat Apo ni mother and iti asawa na tulungam Apo da ida even iti pamilya da manunggari as we lift them up to you especially dating Apo dating anak Apo nga ikat we pray Apo nga sika iti tultuloy nga mangsagid nga agbalin nga healthy dating ubing nga no nyaman Apo ti kostiriklik na kat mamati kami nga sika iti mangagas ken nang tatenggel matlaeng kat we thank you for your provision. Lord, at this time, we intercede and we pray for our fellow nga farmers. Kani kadagitoy da nga trabahador nga naapektaran ti trabaho da because of dito nga typhoon. Lord, ado dagiti na damage, ado dagiti na dadael. Ngam salamat Apo ta you spared us Apo. Even dagiti daduma. We mourn for the loss of those who have lost kadagiti sphere of influences and connections me. Ngam we continually celebrate your goodness matlaeng Apo kadagiti biag ti tumunggal maysa. We might have lost some physical properties or even dagiti da nga pagtagaran ti daduma. Ngam salamat ta dapay lang iti biag nga inpay mo. Kat ituloy mo Apo nga agtimok ka nagtrabaho nga naisingsingayan. Iti panagbiag da. Kadagiti nga kakabsat mi nga na flood ti balbalay da. No, napukawan da dagiti da nga sansanikwa. Uno dagiti da Apo nga effect na iti daytoy nga dinmalan nga todo kararagmi nga ikam da ida iti strength iti puso, iti nalaing, kan iti wisdom, iti panagbangon damanen. Itultuloy mi Apo nga ikamang even our government itata.
iti dagiti da nga mangindada ulo nga madamay kararagmi dagiti nga political leaders mi nga ikam da ida ti puso nga ilupas dati salisal da iti panagserbi nga nasayaat as a public servant. We lift up to you iti dati nga preparasyon ti barbarumanen nga eleksyon ti ilimi nga Pilipinas. Ikararagmi nga ikan na kami apong umili kan dagiti register iti wisdom kadagiti da nga panagtimok mo apo dagiti patugaw mo kumanga mangidaulo ti Pilipinas ket dagiti da nga ti panagraem ken kastamat iti panang ibaklay iti daytoy nga sitwasyon ti Pilipinas. We pray for righteous leadership. We pray, Father God, for your will to be done upon our country. Kat ikararagmi as we claim your promises nga sika nga Dios kat sang ka nga mangbaybayan akas insursurum kan sinuruam dagiti tattao nga Israel kas tamat apo iti mamati kami nga aramidam iti ilimi nga Pilipinas. Katulungan da kami garod apo kadagiti agbutos to choose properly dagiti da apo nga patugaw nga tattao nga mangidaulo iti ilimi whether in the local government unit iti munisipyo, iti barangay, even our province, and towards our national governance, Apo. Kamang mi dagitoy dakin ka. We lift up to you especially your church, Tibagim Apo, kat where we are part of as the local church of the Church of Nazarene. Kat mamati kami Apo nga sikat ti mangidaulo as we catch your heart of making Christ-like disciples. Tulungan na kami Apo nga manukatan ti panpanunot mi in our efforts and prayers and even your direction for church planting, for making Christ-like disciples, tidagiti da nga pamayaan nga isursurum kada kami. Kat we become true to our calling. Kat salamat Apo, ta sikat timang ipapaay iti encouragement, kadagiti mapupay. We remember all the clergy, the pastors, and the lay leaders Apo nga papastor. As we remember, iti nga month, iti matlang panang apresyar, ti tumunggal ministro, pastors, and priests, kan dumapay nga aramatong nga mangidadaulo iti simbaan, Apo. Salamat, parti kami iti daytoy. And salamat, ikakararag mi dagiti mangidadaulo mi. Apo, we lift up to you, our general superintendents, our general board, kadagiti da nga regional directors, the field strategy coordinators, amin nga district superintendent kanam amin nga local pastors. Iti daytoy Apo nga grupo nga yan mi. We lift their lives to you Apo. Kat tulungan da kami pa yung agpasnap to become good shepherds, under shepherds pa ni Jesus Christ. Salamat Ama. And we lift up to you every congregation of the Church of the Nazarene wherever they are right now. Even kadagiti may mulmula, maluklukatan. Ikamang mi nga sika iti mangidaulo nga we become true in our ecclesiology and part of our calling iti nga holiness movement nga insurum kada kami. That we are part of making Christ-like disciples as we are also obeying the mandate nga insurum kada kami. I lift to you everyone, even the personal concerns of each one. Nga agbuy-buya iti daytoy. Ikamang mi dagiti banbanag nga pakariribukan no nyaman pa Apo nga problema nga pagdaldalyasatan tarabayam da ida papigsaam ti pamati da Apo and grant them Apo the wisdom and they receive the comfort and peace that comes from you as well. Kat I also lift up to you every family represented iti nga gimong and even kadagitam amin nga agbuy-buya that also you would bless each one, that each one would receive your guidance and blessing as well. Salamat Apo and agyaman kami kadagiti da nga naisurot at nga nabii nga maibanag mi met dagito in the coming days that we may indeed give you greater glory and honor. In Jesus' name. Amen. Now receive this benediction. Yevareka Adonai Vaishmerecha, Yera Adonai Panavelecha Vekunika, Yesa Adonai Panavelecha Veyasem Leka Shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance upon you and give you peace, even through this pandemic, even through your life crisis, even through the struggles and the storms that we face in this world. We thank you for that peace. Amen. A blessed evening, kakabsat.